중앙아시아 내륙 국가. 강수량이 적고 겨울이 긴 몽골은 농사를 지을 수 없는 땅이 대부분이다. 그러나 이 메마르고 거친 땅에 불가능한 도전을 꿈꾼 사람이 있다. 몽골의 열악한 환경 속에서 겨울이 길고 여름이 짧은데 몽골은 전통적으로 유목하는 국가입니다. 이 나라 사람들은 채소를 양이나 염소가 먹는 풀이라고 생각하는 이런 민족인데 이 나라 사람들한테 개방이 되면서 첫째 희망을 심어주고 그 다음에 사람이 사람답게 살기 위한 식생활 개선하기 위해서 농업을 택하게 되었습니다. 모래바람과 초원으로 뒤덮인 몽골 땅에 채소를 심어 몽골인들의 삶을 변화시킨 사람. 바로 몽골 전역의 녹색 혁명을 이끌고 있는 이해식 교수다. Монгол орны ялангуяа газар тариалангийн төв бүсийн маш олон сангийн хуучин яваар сангийн аж ахуйнуудад яшг багш маш олон хүлэмж хөрөнгө оруулж их олон тооны маш олон хүн хүний тоог нь би мэдэхгүй юм л да тодорхой маш олон хүнийг ногоо даруй сургасан. Тэгээ ерөөсөө л яг яшг багшаар бахархдаг тийм ээ. 이해식 교수는 전통적으로 육식을 고집해왔던 몽골인들에게 최초로 채소 재배를 전파하며 그들의 입맛에 놀라운 변화를 가져다 주었다. 저는 이 몽골 열악한 이 환경이 제 삶의 삶의 모든 거라고 생각하고 여기에 전념해 왔습니다. 남을 위해 사는 것이 자신의 가장 큰 행복이자 보람이라고 하는 이해식 교수. 몽골의 척박한 땅에 뿌려지고 있는 그의 찬란한 녹색 희망. 이해식 교수를 만나본다. 몽골의 수도 울란바토르. 1993년 이해식 교수가 이곳에 처음 발을 디딜 때만 해도 지금과는 전혀 다른 모습이었다. 막 개방의 문을 열고 시장 경제 체제를 받아들이던 때 몽골은 여전히 가난한 나라였다. 이해식 교수는 이런 몽골의 가난을 농업으로 이겨내고자 했다. 여기는 몽골 국립생명과학대학교입니다. 이 대학은 이해식 교수가 몸을 담았던 학교다. 그는 강의뿐만 아니라 한국 몽골 간의 교류에도 많은 힘을 써왔다. 오늘 манай багийнхан Солонгос руу ямар ажиллаар явах, ямар багууд гаргаж туршлага судлах энэ удаад бол бид нар нэлээд туршлага судлая гэж байгаа. Тэр нь бол агрын чиглэлээр дээр нь хүний нөөц эдийн засаг магистр докторийн чиглэлээр энэ зүйлүүдийг бол Солонгосын ихтэй сургууль төрийн байгууллагууд нь бол туршлага судалж үзье гэсэн бодолтой энийгээ ярилцж байна. 20여 년 전 한국의 대학과 몽골 농민과의 교류가 처음으로 이루어졌는데 이후 이를 지속적으로 가능하게 한 사람이 바로 이해식 교수였다. 몽골 지자체 교류하면서 처음 한국의 지자체가 물꼬도 터주고 마침내 몽골 정부에서 비전을 받고 한국 채소 재배라는 책을 쓰게 되었습니다. 이 책이 몽골 국립농대 총장이 알게 돼서 저를 농대에 와서 채소 강의를 해달라고 요청이 들어왔습니다. 그로부터 이제 시작이 되었습니다. 1997년 몽골 정부는 국민들의 식생활 개선을 위해 자이승 지역의 12,000평의 땅을 이해식 교수에게 지원했고 그는 이곳을 시험 재배장으로 사용했다. 여기가 97년도에는 여기에는 아무도 안 사는 그 지역인데 그 당시에 제가 여기를 몽골 국립생명과학대하고 협정 체결해가 농업 시험장을 만든 곳입니다. 자, 선바이노. 오랜만에 만난 제자 베갈마. 그녀는 이해식 교수와 함께 녹색 혁명을 이뤄낸 초창기 멤버이자 현재 몽골 한 대학의 교수다. Тэгээд залуухан тэгээд бид нарт анх эхлээл 96 оноос 7 оноос эхлээл бидний одоо энд дадлага хийх ажлуудыг хийж өгч байсан. Тэгээд ер нь юмд манай багш их юу их хурдцтай их тийм одоо их ажилсаг тийм л хүн. Тэгээ бас их цайлгаан сэтгэлтэй тийм хүн байгаа.
몽골 정부로부터 땅을 지원받긴 했지만 처음엔 이들도 앞길이 캄캄했다. 그때 여기 아무것도 없었어. 아무것도 없었고 여기에 우리가 삽으로다가 네. 여기에 이 농장 시험장을 만들. 트랙터로 크게 그래. 이렇게 엎어놓으니까 그거를 이렇게 삽으로 손으로 삽으로. 하니까 아주 어려웠었는데. 그렇지. 척박한 땅을 개간하는 일부터 시작해야 했던 이해식 교수. 땅을 다지고 그 위에 비닐하우스를 세우고 씨앗을 뿌리고 모든 것이 이 땅에서 처음 이루어지는 일이었다. 그리고 그들은 불가능하다 말하는 땅에서 처음으로 채소를 수확하게 된다. 아예 여긴 그냥 들판이 있었으니까 아침에 우리는 뭐 한 4시 정도에 여름 아침에 한 4시 정도에 와서 그냥 삽으로 다 이렇게 손으로 이거를 다 개간. 개간하니까 많이 어려웠고 근데 어려울 만큼은 많이 이렇게 하우스도 여러 가지로 많이 생겼고 그리고 또 여러 가지로 우리나라에서 이렇게 재배하지 않았던 야채들을 많이 여기서 재배하고 저기가 이렇게 많이 크고 이러니까 그 모습을 보니까 아주 기쁘고 좋았었고. 대갈맛 박사 같은 경우는 그 당시에 일을 너무 열심히 하다 보니까 허리도 아팠고 그 다음에 또 다른 학생들은 여기 와서 코피도 나는데 그 학생들이 울란바토르 시의 국장도 되고 그런 사람들이 많이 배출됐습니다. 시험장의 대규모 채소 재배 성공은 몽골 농업의 가능성을 보여주며 큰 반향을 일으켰다. 시험장으로서 공식적으로 인정받은 곳입니다. 이걸 몽골 정부에서 보고 몽골 대통령이 여기 방문하시고 해가지고 몽골 녹색혁명 국책사업이 일어난 곳입니다. 몽골 정부는 이해식 교수가 주도하는 농업에 더욱 관심을 갖게 됐고 전폭적인 지원을 해나갔다. 그리고 이는 채소 열풍으로 이어졌으며 몽골 전역으로 퍼져나가기 시작했다. Тэр Монгол улсын засгийн газраас хүнсгдэж жохон салбарт үйлдвэрлэлийг дэмжих ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэгчид дэмжих чиглэлээр ногоон хувьсгал гэсэн хөтөлбөрийг 1996 оноос эхэлж хэрэгжүүлсэн. За энэ нь бол гол нь бол өөрийнхөө дотоодын хүнсний хэрэгцээ хангамжийг сайжруулах нэг талаас за нөгөө талаас байгаль орчныг хамгаалах, ажлын байраа болгох чиглэлтэй ийм л хөтлөөр баталж гаргаад үндсэндээ 10 жил хэрэгжүүлсэн байна. 20년 전 척박한 땅을 일구는 것에서 시작한 농업. 하지만 이해식 교수의 열정으로 뿌려진 씨앗은 몽골인들의 삶을 윤택하게 하는 국책 사업으로 꽃을 피웠고 몽골 젊은이들의 꿈과 미래로 연결어가고 있다. 여기는 제가 환경이 아주 열악한 곳, 제가 오고 싶어서 왔기 때문에 여러 가지 어려움 같은 거는 보다는 제게 맞는 일을 할 수 있다는 그런 때문에 아마 긴 시간을 어려움 속에서도 그렇게 어렵게 생각하지 않고 지금까지 생활해 온 것 같습니다. 한반도의 7배가 넘는 광대한 초원. 전통적으로 농사를 짓지 않았던 몽골인들은 고기와 밀을 주식으로 삼고 있다. 하지만 몇 년 전부터 몽골에도 변화의 움직임이 일고 있다. 그 변화의 선봉장으로 나선 사람 이해식 교수다. 그는 몽골인들에게 최초로 김치를 소개하고 녹색 혁명을 통해 다양한 채소를 전파하고 있다. 하지만 채소라고는 전혀 먹지 않는 몽골인들에게 그것은 결코 쉬운 일이 아니었다. 몽골은 전통적으로 그 열악한 이 환경에서 고기와 밀가루를 먹고 사는 민족인데서 이 몽골 사람들은 채소는 말, 소, 양, 염소들이 풀을 먹고 살기 때문에 우리 인간들은 채소를 먹을 필요가 없고 또 가축들이 이 풀을 먹기 때문에 우리 인간들은 먹을 필요가 없다는 그렇게 생각하는 사람들이었습니다. 그러나 이해식 교수의 도전은 몽골 전역에 변화의 바람을 불러왔다. 기후변화가 심하고 겨울이 길어 농사는 불가능해 보였던 땅. 하지만 그는 오히려 몽골의 광활한 초원에서 농업의 가능성을 보았다. 그리고 그 가능성만을 믿고 도전을 계속해 나가고 있다. 유네스코 세계 자연유산으로도 선정됐을 만큼 천혜의 자연 환경을 갖추고 있는 타를지 국립공원.
이해식 교수는 몽골의 대표 관광지인 이곳을 틈날 때마다 찾는데 바로 이곳에 거주하는 유목민들에게 김치 만드는 법을 알리기 위해서다. 좋지 않은 기후 환경에 배추 재배는 물론 채소를 먹는다는 건 상상도 못했던 유목민들. 그들에게 김치를 알린다는 것은 난관의 연속이었다. 처음 게르의 유목민들은 김치를 외면했다. 하지만 고기와 함께 김치 먹는 법을 알려주자 김치에 대한 관심을 보이기 시작했다. 너가 있죠. бид нар ялангуяа 김치 солонгосоор их дуртай солонгосоор. 몽골 유목민들이 거주하는 이동식 전통 가옥 게르. 이해식 교수가 가져온 재료들을 풀어놓는다. 온 가족이 모여 김치에 들어갈 속재료를 다듬고 배추를 절이느라 분주한 모습은 한국의 겨울철 김장 풍경과 많이 닮았다. 그리고 이는 이해식 교수가 오랫동안 그려온 모습이기도 하다. 최근에는 인터넷과 그다음에 스마트폰 보급으로 몽골 전 지역에 우리 한국 연속국가 그다음에 여러 가지들을 보고 있는데 특히 식생활 개선에 굉장히 관심이 많습니다. 여성분들. 지금은 한류 열풍으로 김치가 많이 대중화됐지만 20여 년 전 이해식 교수가 처음 김치를 제안할 때만 해도 고기만 먹던 몽골인들에겐 김치는 오히려 거부감이 드는 음식이었다. 그 당시에 평생 처음으로 접하는 붉은 김치이기 때문에 거부 반응을 일으켰기 때문에 그때 10달러를 주고 이 음식을 먹으면 10달러를 줄 테니까 먹으라니까 그 당시에 한 달 월급이 10달러 할 때였습니다. 큰 많은 돈이었기 때문에 먹기 싫어도 돈 때문에 이 유목민이 돈 받고 우리 깍두기를 먹어봤는데 다시 달라 해서 먹는 걸 보고 유목민들한테 먼저 식생활 개선이 필요하다는 걸 그걸 느끼게 됐습니다. 자, 이거를 해결하자. 육식으로 인한 고혈압 등의 질환으로 고통받던 몽골인들에게 채소를 알리고 싶었던 이해식 교수. 그래서 그가 찾아낸 방법이 바로 김치였다. 그는 김치를 직접 만들어 맛을 선보이는 것으로 유목민들의 관심을 끌었다. 열두서 소라고 단다 헛다네 막 짓는 디구레스. 자, 야, 어떤 이게 오로 이게 안 기자인 하나 나를 맛있게 선택했다. 그리고 지금은 더 많은 몽골인들에게 김치를 알리기 위해 김치의 역사와 종류, 조리법이 담긴 책자도 직접 만들어 나눠주고 있다. 한국 김치란 책을 제가 써서 몽골 전 지역에다 이렇게 보급했습니다. 몽골 사람들이 이걸 보고 스스로 김치를 담을 수 있도록. 그야말로 유목민들에게 김치 교과서인 셈이다. Минералыг хангаж өгдөг шүлтлэгт бүтээгдэхүүн учраас биеийн доторх хоол боловсруулах 풍부한 영양가를 자랑하는 김치. 이제 그 속이 어느 정도 완성됐다. 멸치 액젓, 달라이 자가스니 주스. 한국식으로 액젓을 붓고 고춧가루를 넣어 김치 속과 잘 비빈 후 이제 절인 배추에 치대기만 하면 김치가 완성된다. 생각보다 간단한 조리법에 처음 시큰둥한 반응을 보였던 유목민들도 이젠 김치를 담그는데 꽤 적극적이다. 처음 하는 분들인데도 아주 잘하는 것 같습니다. 김치고 이런 보다тай алждаг айгүй сонирхолтой шүү дээ. 마하트 벌리고요. Тийм. Махтай бас гоё тийм. Бодатай тийм мах шарж иддэг үү. Ерөнхийдөө. Буу цаашаар. Тэгээд бас зарим үед бас 김치г бас өөрөө хийдэг. Тэгээ Монгол аргыг солонгос арга нь өөр юм байна. 자. 드디어 김치가 완성되고 그 맛을 보는 시간. 이제 몽골인들의 입맛도 한국인이 다 됐다. 아이들 역시 매운 김치를 제법 익숙하게 잘 받아 먹는데. 이해식 교수의 방문과 함께 김치를 만든다는 소문이 퍼지며 근처 유목민들이 하나둘 모여들기 시작했다. 그리고 주방은 이내 음식 준비로 분주해진다. 다음으로 만들 메뉴는 김치와 환상적인 궁합을 자랑하는 채소전. 작은 텃밭들이 많이 있기 때문에 거기에다가 호박을 심으면 잘 자랍니다. 그걸로다가 이 가을에 겨울 동안에 호박을 저장해가 전 구워 먹는 거 그런 것들을 가르칩니다. 노릇노릇 구워지는 호박전.
채소 먹기 운동은 김치에서 시작돼 자연스럽게 다양한 작물로 이어졌다. 그렇게 먹음직스러운 상이 차려지고 몇 년 전까지만 해도 철저히 외면받았던 한국식 건강밥상. 하지만 지금은 오히려 없어서 못 먹을 정도다. Урд нь бид нар ч аягүй хүнд од иддэг байсан мах. Тэгээд ер нь мах голтой хоол иддэг. Энэ аягүй хөнгөн чанарын бид чи эрүү тий хурдан шингэс сайтай амархан хурдан төрүүлж болдог хоол юм. Эрүүл мэндэд тустай. 몽골인들이 이렇게 채소를 잘 먹게 될 줄은 이해식 교수도 전혀 상상하지 못했던 일이다. 주로 수도 울란바토르 사람들이나 이런 사람들을 가르치는 게 이 순박한 몽골 유목민들한테 우리 한국 채소와 그다음에 김치 식생활 개선에서 가르치고 또 이분들이 순수하게 잘 받아들여서 굉장히 기분이 좋습니다. 몽골 수도 울란바토르의 한 마트. 이곳에서 이해식 교수의 김치 전파 노력의 결과를 엿볼 수 있다. 네, 안녕하세요, 사장님. 네, 이렇게 김치하고 여러 가지 많이 이렇게 파시네요. 한국에서나 볼 수 있었던 다양한 종류의 김치들. 그만큼 김치가 몽골 사회에 대중화돼 있다는 것인데 이는 이해식 교수가 추구하는 몽골에서의 농업이 성공하고 있다는 증거이기도 하다. 많이 만들어낸다는 건 그만큼 찾는 사람들이 늘고 있다는 것을 뜻하며 또한 찾는 사람들이 많다는 것은 몽골인들의 식생활이 이제 육류가 아닌 채소 위주의 녹색 식탁으로 변화하고 있다는 것을 의미하기 때문이다. Дуртай штэ. Урд нь ганцхан 김치 гэхээр байцны нэг 김치 л байдаг гэж бодсон. Одоо болохоор ингээд аюу олон төрлийн 김치 байдаг гэдгийг ойлгосноос хойш аюу ихээр ингээд идэж одоо сурцсан. Одоо тэгээд энийг бол хэрэглээ болгоод байн ирж ингээд авдаг. 부장님 오랜만입니다. 네, 반갑습니다. 네. 몽골의 불가능한 꿈이었던 농사를 이뤄낸 이해식 교수. 그 노하우를 듣고자 하는 사람들도 늘고 있다. 몽골 소비자들이 어떠한 식생활을 갖고 있고 또 어떠한 트렌드를 갖고 있는지 잘 몰랐기 때문에 제가 교수님을 찾아뵙고 이제 몽골 분들에 대한 그런 식생활에 대해서 많이 좀 여쭤봤습니다. 그래서 뭐 최근에 우리 교수님께서 김치를 런칭하셨고 또 이런 비닐하우스를 많이 하시기 때문에 그런 야채라든가 김치, 몽골 분들에 대한 건강에 도움이 될 수 있는 그런 부분들을 좀 많이 좀 여쭤보고 자문을 좀 구했습니다. 이해식 교수는 몽골인들이 조금 더 신선한 채소와 작물들을 접할 수 있도록 한국식 비닐하우스를 도입하고 한국식 농업 기술을 전파했다. 그리고 그것은 적박한 몽골 땅에 희망의 싹이 되주었다. 그 결과 한국의 대형마트 못지않게 다양한 과일과 열대 작물을 몽골에서도 맛볼 수 있게 되었다. 그뿐만이 아니다. 종류가 서너 가지에 불과하던 채소는 30여 종으로 늘어났고 이제 몽골 전역에서 한국 품종의 다양한 채소들을 손쉽게 구할 수 있게 되었다. жинхэнэ ногоо идээгүүр идэж өсөөгүй хөвгөлтэй одоо баг тэр үед малчны хөвгтэйсэн тэгээд төмсөөрөн газрууд 10 настай хасаа ирээд ногоог хэрэгжилжээсөө одоо ч хэрэгжилж байна тийм ногоо жимсийг хүнсэн дөрвөн хэрэглэн шингэл сайтай одоо битгийлэг юу сайтай элчлэг сайтай юм бүтээтгүүн байдаг гэж ойлгож хүнсэнтэй хэрэгжилж юм аа. Бууцаа байна. Бууцаа бол хүний эрүүл мэндэд аягүй сайн. Тэгээ юуцаа бас ерөнхийдөө ихэнх нь нөгөө нэг юу байдаг учраас ус байдаг учраас хүний биед аягүй хэрэгтэй. За тэгээд салаад навч байна, буржгар навч. Буржгар навчийг л ерөнхийдөө махтай цуг ороогоод идчихдэг. Одоо шинэ ногооны салаад хийдэг. 이러한 식탁위의 변화는 웰빙바람과 맞물리며 몽골인들의 의식도 바꾸어 놓았다. 각종 성인병에 시달리며 평균 수명이 60살 안팎이던 몽골인들이 점점 건강을 의식하기 시작했고 이는 높은 채소 판매율로 이어졌다. ялангуяа ногоон ургамал
ногоо навчит ногоог бол адилгүй хэрэгэлдэг болсон байгаа. Ингээд зуны улиралд бол навчит ногоон ургамлын борлуулалт бол нэлээд өсдөг. Тэгээд одоо бол сүүлийн цагаар сэрүүсээд амралт зугаалгаар гадуур явах нь хүмүүс багаснаас үүдэн эсрэгээрээ навчит ногооны борлуулалт баг зэрэг буурсан бол эсрэгээрээ төмөс одоо манжин, луун гэх мэтлэн үндэс ногооны борлуулалт бол илүү нэмэгдэж байгаа. Ерөнхийдөө ингээд эдд наавд үзэх юм бол ногооны борлуулалт бол өдөр тутам ингээд сараас сард ингээд цаашид бол нэмэгдэж явж байгаа. 20여 년 전 이해식 교수의 비닐하우스 채소 재배 성공 이후 많은 몽골인들이 채소 농사에 뛰어들고 있으며 높은 수확량을 내고 있다. Тэгэхээр ер нь Монголын үндэсний уламжлалт тоол бол таны хэлдгээр бол мах, гурил, за малажихоо эрхлээд бууда тариага тариад гурилаг хийгээд ингээд явдаг байсан. Гэхдээ өнөө үеийн орчин үеийн шаардлагаар бол Монгол хүний хоолны хэрэгцээсэнд бол яхарахгүй мах гурил хоёроос гадна одоо төмс хүнсний ногоо жимсгэн гэсэн энэ бус тольцууд бол яхарахгүй орж ирсэн. За энэ бол Монгол хүний одоо эрүүл мэндийг хамгаалах тийм ээ. Нэг талаасаа за нөгөө талаасаа бол хоолны түүхэд орцыг өөрчлөхөд бол их чухал хувь нэмэр оруулсан гэж ингэж үздэг. 몽골인들의 식문화 개선은 몽골 가정의 식탁을 완전히 바꾸어 놓았다. 다양한 채소들로 만든 한국 음식은 이제 매일 식탁에 오르는 일상적인 음식이 됐다. 시간 있으면 저 한국 음식을 만들어요. 주로 뭐뭐 해서 쓰세요? 뭐뭐 만들어서 먹으세요? 저 그냥 여기 저기 새우, 닭도리탕, 뚝배기 불고기. 우리가 즐겨 먹는 김치와 밑반찬도 몽골인들에겐 더 이상 낯선 음식이 아니다. 이 가정만 해도 아이부터 어른까지 전 세대가 한국 음식을 즐기고 있다. 이들에게 한국 음식은 맛도 물론 좋지만 피부를 좋아지게 하고 소화를 잘 되게 해주는 건강식으로 통한다. Онд ингээд солонгос руу бид нар ингээд харилцдаг байх та мэддэггүй байсан. Одоо ингээд солонгос хүмүүс Монголд маш их орж ирээд биднэрт бас энэ хоолны одоо амт чанар, хоолны урлагийг бол үнэхээр мэдрүүлж байна. Одоо ингээд өгөрчийг бол бид нар ингээд хөшөглөөл менежтэй халаад олгоод идэнэ. Одоо энэ ингээд өгөрчний кимчи олгоод идэж сурсан тийм ээ. Солонгос очоод энэдэнтэй үйлдвэрт ажил хийгээд ингээд ногоо тоол загсны төрлийг бас багж ирсэн. Монголд багж ирсэн шүү дээ. Ногооны төрөл бол Монголд бас төрөл ногоон тоол идэхийг бол идэнэ. Гэхдээ тийм олон төрлийн ногоо идэж байгаа. Бидний идэж үзээгүй ногоонууд олон байсан. Ногоотой бол маш их идсэн, загсны төрлийн хоол идсэн. Тэгээд дараа нь би 65 кг-тай явсан чинь нэг сар болоод 1 кг, нэг сар болоод 1 кг нэмэгдээд айгүй гин нэмсэн шүү дээ. 몽골 식탁에 스며든 한국 음식. 이것은 몽골에 퍼져나가고 있는 또 하나의 한류인 셈이다. ер нь бол одоо ингээ Монгол миний насны хүүхдүүд одоо энэ бол одоо ингээ солонгос хоол молд их орж байгаа. Тэгээд ногоо могоол ер нь бол их хийддэг болсон. Тэгээд одоо яг солонгос хүмүүс шиг ингээд солонгос хоолыг бол ер нь сайн иддэг болсон. 성취하지 못한 것은 불가능이 아니라 도전하지 않았기 때문이라는 이해식 교수. 그는 아무도 가보지 않은 길에 과감히 도전해 열정으로 땅을 일구고 싹을 틔워내고 열매를 수확했다. 그리고 그 녹색 희망은 몽골 전역으로 퍼져나가 몽골 사람들에게 새로운 한류 바람을 일으키고 있다.